नाज़रीन करام, मैं हुमायूं महबूब प्रोग्राम सितारों की बात हुमायूं के साथ के हवाले से ARY डिजिटल पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और आपको मालूम है कि आज लैपटॉप का सेगमेंट होता है, आपकी लाइव कॉल्स लेता हूँ और एक दरख्वास्त हमेशा करता हूँ आपसे कि डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ मुझे सही दीजिए ताकि मेरा अंदाज़ा और तखमीना बहुक्म अल्लाह बेहतर से बेहतर आए। बाकी हतमी ज़ात अल्लाह ताला की है। तो पहले कॉलर से बात कराइएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम खातून, फरमाइएगा। जी 20 सितंबर आपने फरमाया 20 सितंबर 1996 1996 और वक्त पैदाइश 10:30 और 11 के दरमियान सुबह। और पैदाइश कहाँ पे हुई? मुरीद के ये लाहौर के पास जो है। जी जी, एक सेकंड दीजिएगा खातून। ये आपकी कौन है? मेरा बेटा है जी। अच्छा, एक सेकंड दे दीजिए मुझे। हाँ, ये आ गया। खातून, आपके साहबजादे हैं तो बहुत अच्छे इंसान और माशाल्लाह से मजहबी लिहाज से, मजहबी ख्यालात, अकीदे के लिहाज से और ज़िंदगी में अल्लाह ताला इसको कभी मुफलिसी नहीं आने देगा। इंटेलिजेंट भी बहुत है। मगर अगर आपको याद हो खातून, आपके जहन में है मैं बात करूं कुछ आपसे? जी जी जी। अगर आपको याद हो कि 2013 से 16 तक का जो टाइम इसने गुजारा वो काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम होना चाहिए था। यहाँ मुश्किलात, परेशानियाँ, प्रॉब्लम, ऑब्स्टिकल्स आ रही थी। जब 2017 का अगस्त गुजरा तो लाइफ में थोड़ी सी बेटरमेंट होना शुरू हुई। हाँ जी, हाँ जी। और अगर ये जाना चाहें तो ये मुल्क से बाहर भी जा सकते हैं और इंसान बहुत अच्छा है। आप इसका क्या जानना चाहती हैं, बताएं मुझे। मैं जी ये जानना चाहती हूँ, ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है। हाँ। तो इसके लिए बहुत मेहनत बहुत करता है, आगे बढ़ने की कोशिश, लेकिन बस सो रहता है, आगे नहीं जाता। मैं आपको कुछ शादी का है कि इसकी शादी कब तक होगी? शादी तो इसकी दौर चल रहा है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, जो ये काम इसने मुंतखब किया है ये मोर देन एक्सीलेंट है। यानी इससे अच्छा काम इसके लिए हो ही नहीं सकता था। जिसने भी इसको ये मशवरा दिया है कि व्हील का काम करे, बिल्कुल सही किया है। और देखें, अल्लाह ताला ने इसका हाथ बड़ा खुला बनाया है। ये इधर कमाता है उधर खर्च भी कर देता है, अच्छे कामों में भी। और इसमें बेहतरी जो आना शुरू होगी, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो इंशाअल्लाह ताला खातून 2019 के मार्च के बाद से इसकी चीज़ों में काफ़ी तब्दीली आएगी, पॉजिटिव। और शादी तो चल रहा है, 2019-20 दोनों साल हैं, आप जब चाहें कर दें। और मैं इसके लिए कुछ सदक़ात और वजीफ़ा आपको बताता हूँ, वो आप स्क्रीन पे नोट कीजिएगा। 2 सेकंड के पॉज के बाद बोल रहा हूँ। नंबर 1 तो हर पीर के दिन 1 पाव कच्चे चावल और 1 पाव दूध इसके हाथ से किसी भी गरीब को दिलवा दीजिएगा। हर जुम्मेरात के दिन बेसन के लड्डू मिलते हैं, छोटे भी मिलते हैं, बड़े भी मिलते हैं, 3 होने चाहिए। ये अपने हाथ से किसी को भी दे दे। और रिस्क में फरावानी के लिए जो आप चाहती हैं इसको बोले, ये पढ़े अव्वल व आखिर दुरूद 3 मरतबा, दरमियान में ये पढ़ ले अल्लाह आपका भला करे 300 मरतबा वल्लाहु खैरुल लाज़िकीन, और 300 मरतबा मुकम्मल इस्तग़फ़ार पढ़े और रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करे, अल्लाह ताला इसका रिस्क बहुत बढ़ा देगा। और ये इंशाअल्लाह ताला, पैसे का तो मैंने शुरू में ही कहा, इसको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रिया खातून, नेक्स्ट कॉलर से बात कराइएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हुमायूं भाई, आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का करम। खातून आप बताइए। दुआओं में याद रखिए। मैं भाई के लिए आपसे पूछना चाह रही थी, आए दिन तबीयत जो है इसकी खराब हो रही है। नहीं, मुझे इसकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ। 10 जुलाई 1982। 10 जुलाई 1982 और बुध का दिन, वक्त करीब 6:30 बजे। वेरी गुड। कहाँ पैदा हुए? कराची में। एक सेकंड दीजिएगा मुझे खातून, एक सेकंड। कराची में पैदा हुए आपके साहबजादे।
एक सेकंड दीजिए और मुझे देखें, इसका प्रॉब्लम ये, माशाल्लाह लाइफ भी लंबी है भी कुछ नहीं, लेकिन क्या रहेगा, इसको ऐसा लगेगा जैसे इसके जिस्म में प्रॉब्लम हो रही है, तकलीफ हो रही है, कभी यहाँ दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी कोई टांग में प्रॉब्लम, कुछ ये फीलिंग इसको सही होती है। इसका एक काम करें आप, आज के बाद आपने क्या करना है खातून, वो जो मेरा बड़ा अनयूजुअल टोटका है ना, जो मैं बताता हूँ आपको, छोटी छोटी 9 हड्डियां लें, गोश्त की, चिकन की नहीं होनी चाहिए, गोश्त की छोटी छोटी 9 हड्डियां लें, इनको कहें अपने जिस हाथ से लगाएं या प्लास्टिक पे लपेट के जिस्म से लगा लें, और हर मंगल के दिन ये गलियों बाजारों में आवारा कुत्तों को डलवा दें। पालतू कुत्ते के लिए इसलिए नहीं कहता कि पालतू कुत्ता मर जाएगा विदिन अ 9 वीक, अगर ये प्रॉब्लम है उसके साथ, तो किसी भी ऐसे आदमी के साथ, तो ये 9 हड्डियां अपने जिस्म से लगाए और उसके बाद ये आवारा कुत्तों को मंगल के दिन डाल दे, और हर जुमेरात के दिन या तो पीली दाल या 3 पीले बेसन के लड्डू अपने हाथ से ही अल्लाह के नाम पे किसी को दे दे, और सिंपली सिर्फ अव्वल और आखिर दुरूद दे इब्राहिमी के बाद 21 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के फूक लें, इंशाल्लाह इसके काम होना शुरू हो जाएंगे। ख़वातीन व हज़रात, एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आपकी कॉल्स दोबारा लेता हूँ। ये महबूब फिर आपको खुशामदीद कहता है ARY डिजिटल पे। अच्छा ख़वातीन व हज़रात, मैं हमेशा प्रोग्राम के आखिर में बताता हूँ कि मेरी इंटरनेट पे कोई कनेक्टिविटी नहीं, इंटरनेट पे लोगों ने मेरे नाम से फेक आईडीज़ बना रखी हैं, वो सब झूठ और बकवास है, उस पर कतई अप्रोच ना करिएगा, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, माँ सिवाय यूट्यूब के, क्योंकि यूट्यूब पे आप ARY की जब वेबसाइट उस पर जाते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो उस पर आपको मेरे शो और मटेरियल मिल जाएगा, वो तो ARY का होता है। बाकी उसके अलावा मेरी कोई कनेक्टिविटी नहीं है फेसबुक पे या इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे मैं बिल्कुल कतई ला ताल्लुक हूँ। जी बात कराइएगा कॉलर से। हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बोलिएगा खातून। जी बोलिए। मैंने ना मेरी डेट ऑफ बर्थ है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 मई 1989। वक्त किस वक्त? 2:30 से 3 बजे का है। दोपहर? जी दोपहर 2:30 से 3। कहाँ पैदा हुई थी आप? पैदा कहाँ हुई थी आप बीबी? मेरा जो सांगला हिल है ये जिला ननकाना। ये ननकाना साहब, ये जो बाबा गुरु नानक के हवाले से वही ननकाना ना? जी जी बिल्कुल, हाँ जी उधर ही। अच्छा अच्छा, 1 मिनट दीजिएगा मुझे खातून, 1 मिनट दीजिएगा। एक सेकेंड और दीजिएगा। हाँ खातून माशाल्लाह, वैसे तो हॉरोस्कोप अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ा मसला मैरिज से रिलेटेड है आपका। हेलो हेलो, जी ऐसे ही है। हाँ जी जी ऐसे ही है। हाँ, और दूसरा अल्लाह ने चाहा तो आप आगे चल के मुल्क से बाहर अब्रॉड चली आएंगी, और ये भी हो सकता है अल्लाह ताला आपको भारी भिजवा दे, बंदा ही ऐसा मिल जाए। और एक बात मैं आपको एडवाइस करूं खातून, अगर आप बुरा ना माने तो, जिंदगी में मोहब्बत का रोग ना पालिएगा। ये मैं बड़ी इशारतन आपसे एक बात कर रहा हूं, और बड़े ही नस्तालीक अंदाज में, कि ये रोग आपको सूट नहीं करेगा, फायदा कुछ नहीं होगा। इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहता। और जहाँ तक आपके हालात में बेहतरी का ताल्लुक़ है, आलिमुल गैब तो मेरे अल्लाह की ज़ात है, उसके अलावा कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये गुमा कर सकता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला का करम हुआ मेरे पंजतन पाक के सदक़े, तो ये 2019 आपके लिए कुछ बेहतरियाँ पैदा हो जाएंगी। और आपको मैं एक एडवाइस करूँगा, ये मेरी एडवाइस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। नंबर 1 तो खातून, आज के बाद आपने
مرون کلر، ریڈ کلر، وائٹ کلر یہ قطعی طور پہ نہیں پہننے. اور آپ نے کیا کرنا ہے، ہر منگل کے دن جو ابھی میں نے بتایا تھا ٹوٹکا، چھوٹی چھوٹی گوشت کی 9 ہڈیاں لیں، چکن کی نہ ہو، وہ اپنے جسم سے لگائیں اور آوارہ کتوں کو ڈلوا دیں. ہر پیر کے دن آپ نے 1 پاؤ دودھ، 1 پاؤ چاول اللہ کے نام پہ کسی کو دے دینا ہے. اور اگر ممکن ہو سکے تو میں آپ کو چاہیں تو آپ ہر جمعرات کو 3 پیلے بیسن کے لڈو بھی دے سکتی ہیں، مگر آپ اپنے کام میں جلدی چاہتی ہیں تو ہر جمعرات کے دن اپنے ہاتھ سے میٹھے زردہ بنائیں، اس میں تھوڑا سا پیلا رنگ ڈالیں اور قرآن مجید پڑھنے والے بچے یا بچیوں کو دے دیں تو سبحان اللہ. اگر وہ نہیں ملتے تو کسی کو بھی دے دیں، لیکن جو قرآن پاک پڑھتے ہیں ان معصوم بچوں کو جو ہے وہ دیں گی تو چیزیں زیادہ جلدی ایکٹیویٹ ہوں گی. اور دوسرا یہ کہ ایک وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں، اول و آخر درود ابراہیمی 8 مرتبہ، بلکہ نہیں 3 مرتبہ، درمیان میں 102 مرتبہ، یا لطیفو یا ودودو یا مومنو یا حنانو یا والیو یا رحمانو یا رحیمو، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 1 مرتبہ سورہ طٰہٰ. یہ پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ العزیز آپ صحیح ہو جائیں گے. قرآن شریف پڑھنے پہ یاد آیا، ابھی کل جو ایک فوٹیج چل رہی تھی، جو ایک معصوم بچوں کو وہ ایک جو قاری جس طریقے سے بروٹل انداز میں مار رہا تھا، میں اتنی نفرت ہوتی ہے مجھے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلامی تعلیم سے بچوں کو متنفر کرتے ہیں. ان لوگوں کو بالکل نہیں ٹالریٹ کرنا چاہیے. اور میرا اگر بس چلے نا تو میں بچے کے ہاتھ میں وہی پائپ دوں یا وہی چھڑی دوں اور کہوں کہ اس کو مارو. یعنی اس طریقے سے آدمی جانور کو بھی نہیں مارتا جس طریقے سے وہ چھوٹے سے بچے کو محض چھٹی کرنے کے اوپر جو ہے مار رہا تھا. اور والدین میری سمجھ میں نہیں آتے یہ کیسے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو ایسے جلات قسم کے لوگوں کے پاس بھیجتے ہیں. اس پہ غور کیجیے. بچہ کیوں پھر بچہ بھاگے گا اسلامی اور مذہبی تعلیم سے؟ اسلام پیار سے سکھایا جاتا ہے، مذہبی تعلیم پیار محبت سے دی جاتی ہے، اس طرح تھوڑی دی جاتی ہے. ایسے آدمی کو میں کہتا ہوں بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ میرا بس چلے تو میں اس کو اپنے ہاتھ سے ماروں. اور ایسے لوگوں کے لیے قانون بنانا چاہیے کہ ان کو کم از کم 3 سے 5 سال کی سزا ہو، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں پہ جس طرح کا یہ تشدد کرتے ہیں. خیر بہرحال پولیس اپنا کام کرے گی، یقیناً عدالتیں اپنا کام کریں گی اللہ کے حکم سے. لیکن والدین کو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ دیکھ لیا کریں. یہ نہیں کہ بچوں کو بھیج کے بے پرواہ ہو گئے بس مدرسے میں. چیک کریں جا کے. وہ تو اللہ اس آدمی کا بھلا کرے جس نے وہ ویڈیو فوٹیج بنا کے وائرل کر دی تو ایکشن ہو گیا. ایسا پتہ نہیں کہاں کا کیا ہوتا ہوگا. تو یہ بہرحال اس سے میں اس لیے یہ بول رہا ہوں کہ اس سے مذہبی تعلیم سے بچہ متنفر ہوگا. اس کو تو پیار محبت سے آپ دیکھیں کس طرح ٹیچ کیا جاتا ہے پراپر وے میں، جیسے اسکولوں میں کیا جاتا ہے. نہ اسکولوں میں نہ مدرسوں میں بچوں پر تشدد بالکل نہیں ہونا چاہیے. خیر اس پہ پھر کبھی بات کروں گا. کالر سے بات کرائیے گا. ہلو 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 آواز نہیں آ رہی. ہیلو جی خاتون بولیے گا. ہلو بی بی بولیے. ٹائم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بولیے فرمائیے. خاتون آپ بڑے لمبے لمبے پاز لے رہی ہیں. میں بھی بات کر رہی ہوں. جی میں بھی. ڈیٹ آف برتھ ٹائم آف برتھ بتائیے. دیکھیں آپ نے ٹائم ضائع کرا دیا. خواتین حضرات ایک بریک پہ جا رہا ہوں. بریک کے بعد آپ کی کال دوبارہ لے گا. ہمایوں محبوب آپ کو ایئر وائی ڈیجیٹل پہ پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے. جی کالر سے بات کرائیے گا. ہلو ہلو. ہاں جی جی فرمائیے خاتون. ہمایوں بول رہا ہوں. بھائی میری بیٹی نا 17 اکتوبر 1994 رات 7:15 سے پیدا ہوئی ہے. ایک منٹ. 14 میں پیپر دے رہا تھا بعد بیماری ہے. خاتون 1 منٹ کا توقف. تھوڑا سا بریک کر لیجیے. ڈیٹ آف برتھ بتائیے. 17 اکتوبر. ڈیٹ آف برتھ 17 اکتوبر 1994. ہاں آرام سے بولیے گا. اور 17 اکتوبر 1994 اور 94 رات 10:15 بجے. 93 94. ہاں. اور کتنے بجے پیدا ہوئی رات کو؟ رات کو 10:15 پہ. اچھا 1 منٹ دیجیے گا مجھے. 10 بج کے. اور کہاں پیدا ہوئی آپ کی صاحبزادی؟ صاحبزادی کہاں؟ ضلع سیالکوٹ.
सियालकोट, ठीक 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 ठीक। और ये आपकी बेटी है या बेटे हैं? बेटी है मेरी। बेटी है, एक सेकंड दीजिएगा, ये बेटी है आपकी, एक मिनट और दीजिएगा। बड़ी, ये तो बड़ी काबिल बच्ची है, लेकिन बेहतरीन बच्ची है माशाल्लाह माशाल्लाह, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसको एजुकेशन मिलेगी लाइफ के अंदर। लेकिन ये जो इसका 2018 का दौर चल रहा है ना, ये थोड़ा सा इसको एजुकेशनल मैटर में, इसके कामों में रुकावट पैदा करेगा, चीजें अटकेंगी, लेकिन ये खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह के हुक्म से 2020 में एंड हो जाएगा इसका। लेकिन अल्लाह ने चाहा तो ये जिंदगी में कोई ना कोई बेहतर मुकाम, मुल्क से बाहर जाके हायर स्टडी भी हासिल कर सकती है, और अल्लाह इसकी शादी भी होगी तो लव मैरिज, लेकिन अच्छी होगी। और इसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप सिर्फ वो करें खातून, एक इसको बोले ब्लैक और व्हाइट कलर पहनना छोड़ दे, हर हफ्ते के दिन एक पाव काला चना अल्लाह के नाम पे ये किसी को दे दें, हर पीर के दिन एक पाव चावल, कच्चे चावल जो होते हैं वो ही अपने हाथ से दे दें। और एक वजीफा आपको लिखवाता हूं, आप यहां से डिस्कनेक्ट हो जाएं और टेलीविजन पे नोट कर लीजिएगा, और अगर ना नोट कर पाएं तो शाम में ARY की यूट्यूब पे देख लीजिएगा प्रोग्राम, तो आपको नोट करने में आसानी रहेगी। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी 5 मरतबा, दरमियान में 104 मरतबा, या अलीमो या खबीरो या वालियो या रहमानो या रहीमो, 5 मरतबा सूरह फातिहा, 5 मरतबा सूरह इखलास, 5 मरतबा सूरह अलम नशरा, 50 मरतबा रब्बे ज़िदनी इल्मा, और 5 मरतबा नस्रुम मिनल्लाही व फतहुन करीब। ये पढ़ लीजिएगा इंशाअल्लाह उल अजीज, यानी आपकी बेटी पढ़ लें, अल्लाह ने चाहा तो इसके एजुकेशनल मैटर्स में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। बहुत शुक्रिया खातून। नेक्स्ट कॉलर से बात कराइएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाई, फरमाइएगा। जी भाई, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3 जून 1997। 1997। और आप कितने बजे पैदा हुए भाई? मैं सुबह 6 बजे झंग में। झंग, डिस्ट्रिक्ट झंग में? जी। अच्छा, एक मिनट दीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट झंग, ये हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का इलाका जी वही है ना? जी बिल्कुल, हीर रांझा का इलाका, बिल्कुल। हीर रांझा अपनी जगह, लेकिन मैं जिस हस्ती का नाम ले रहा हूँ वो तो बहुत बड़े वली अल्लाह, अल्लाह ताला उनके सदके सब पे रहम फरमाए। मेरे भाई, आपका हॉरोस्कोप बहुत अच्छा है, बहुत इंथुजियास्टिक, करना बहुत कुछ जाते हैं, हासिल बहुत करना चाहते हैं, मगर अभी तक वो काबिल कदर तौर पर आपको चीज़ें मिली नहीं है। और अल्लाह ताला का करम हो जाएगा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। आप जैसी जायचे जो होते हैं ना, इनकी ज़िंदगी में फल मिलना शुरू होता है जब ये अपनी उम्र के 29वें साल को क्रॉस करते हैं। तो लाइफ में आपके बहुत अच्छाइयाँ भी आएंगी, कुछ बुराइयाँ भी रहेंगी, मगर एक बात मैं आपको कहूँगा कि आपको अगर ज़िंदगी में कोई अपनी लाइन अपनानी है तो ज़मीन के अंदर पैदा होने वाली चीज़ों का काम, ज़मीन के अंदर खेती बाड़ी, फार्मिंग, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, इन चीज़ों का काम आप कर लें, बहुत अच्छे रहेंगे आप। और माशाल्लाह से अल्लाह ने आपको भी सलाहियत दी है, आपको भी थोड़े बहुत एहसासात हो जाते हैं मुस्तकबिलबीनी के हवाले से, तो यानी छठी हिसाब की बहुत तेज़ है। और एक बस मशवरा है मेरा आपको, ये तो तय है अल्लाह के हुक्म से कि आपको इंशाअल्लाह कभी भी पैसे का प्रॉब्लम नहीं होगा, वक्ती होगा भी तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो मैंने आपको शोबे बताए, अगर आप उन शोबों में अपने आप को डालेंगे तो आप बहुत कामयाबी पाएंगे। और मैं आपको एक सिंपल बोल रहा हूँ, सिर्फ जैसे आका सैयदना मौला अली का फरमान है, इस्तग़फ़ार 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 पढ़ें कसरत से, इस्तग़फ़ार और कलमा तैयबा का विर्द अव्वल व आखिर दुरूद के बाद। मैंने ऐसे यानी करिश्माती तब्दीलियां देखी हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और काम क्या करना है आपने, हर हफ्ते के दिन छोटे काले तिल के लड्डू मिलते हैं,
یہ ڈرائی نٹس کی دکانوں پہ 8 کالے تل کے لڈو اپنے ہاتھ سے لے کسی غریب کو دے دیں، لڈو دے دیں یا ناریل کے ٹکڑے دے دیں 8 جو آپ کو سوٹ کرتا، اور ہر منگل کو 1 پاؤ لال مسور کی دال اللہ کے نام پہ کسی کو دے دیں۔ پڑھنے کو میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ کام کریے گا، انشاءاللہ آپ کو زندگی میں بہت کچھ رب العزت پنجتن پاک کے صدقے عطا کرے گا۔ جی کالر سے بات، اچھا خواتین حضرات وقت اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ اب میرا جتنا ٹائم ہوتا ہے میں اس میں کوشش کرتا ہوں، اور میں کوشش بھی کرتا ہوں کہ انسان کو پوری طرح بتا دوں، لیکن لمیٹڈ ٹائم ہے تو لمیٹڈ ہی کالز ہوتی ہیں۔ اس میں ایک درخواست ہمیشہ کرتا ہوں، آپ شروع میں بھی کی تھی، انٹرنیٹ پہ میری کوئی کنیکٹیوٹی نہیں ہے، انٹرنیٹ پہ لوگوں نے میرے نام سے فیک آئی ڈیز بنا رکھی ہیں، تو سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ اور وہ جتنے نمبر ہیں وہ سب فیک اور جھوٹ ہے۔ مجھ تک اپروچ کرنے کے 2 ہی طریقے، نمبر 1 ARY ڈیجیٹل پہ ہفتے کو صبح 11 سے 11:30 اور کل اتوار کو صبح سے 10 سے 10:30 کے درمیان ملاحظہ کیجیے گا آپ۔ اس کے علاوہ پورے پاکستان میں صرف ایک جگہ میرا آفس ہے جہاں میں بیٹھتا ہوں، اور وہ جگہ ہے PC ہوٹل کراچی، یعنی ہوٹل پرل کانٹیننٹل کراچی۔ وہاں کا میرا نمبر ہے 35685501 35685501۔ دوسرا نمبر ہے آپریٹر کے تھرو 35685021۔ دوپہر کے 3 بجے سے شام کے 7:30 8 بجے تک آپ میرے اسسٹنٹ سے وہاں پرائیویٹ اینڈ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپروچ کر سکتے ہیں۔ اور اوورسیز لوگوں کو میں کہوں گا جو مجھ تک اپروچ کرنا چاہتے ہیں، میرے اسسٹنٹ کو فون کیا کریں کہ ہمایوں صاحب کو دکھا دیجئے IMO پہ، واٹس ایپ پہ، اسکائپ پہ، پھر اس کے بعد فردر پروسیس کریں، لیکن پہلے آپ مجھے دیکھ لیا کریں اوورسیز کے لیے خاص طور پہ۔ تو خواتین و حضرات کل صبح کا پروگرام دیکھنا نہ بھولیے گا، صبح 10 بجے آپ کے سامنے حاضر ہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک پاکستان پہ اپنا رحم و کرم ہمیشہ رکھے۔ اور مشکلات تو ہیں، وہ تو میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا، لیکن انشاءاللہ نبرد آزما ہو کے اللہ سرخرو کر کے نکلوائے، اور پاکستان دنیا میں ایک مستحکم اور ایک توانا ملک کی صورت میں انشاءاللہ ابھرے گا، اور ضرور ابھرے گا اللہ نے چاہا۔ اور جو دشمن پلاننگ کر رہے ہیں اس پہ تو پھر میں بولوں گا کرنے دیں، ڈزنٹ میٹر، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، یقین اللہ پہ، بنی اللہ کے نام پہ ریاست ہے، اللہ نے اس ملک کو جو ہے اچھی فوج عطا کی ہے، اچھی عدلیہ عطا کی ہے، اور لگتا ہے کہ اچھے حکمراں بھی اب اس ملک کو مل گئے، تو انشاءاللہ عوام پہ اللہ کرم کرے گا۔ وقتی مشکلات آتی ہیں وہ سب جگہ آتی ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، میرے ملک پاکستان پر، پاکستانی قوم پر، امت مسلمہ پر، اس کے بعد اقوام عالم پہ اپنا رحم و کرم کرے۔ ہمایوں محبوب کو اجازت دیجیے کل صبح تک کے لیے، کل صبح 10 بجے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے بہت شکریہ، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔